السلام عليكم. أولا شكرا على الدعوة. وسنشرح اليوم في دورة تكوينية في مجال التعليم عن بعد واستعمال منصة مودل. Aujourd'hui, je vais vous partager, on va dire, notre expérience ainsi que des activités possibles au niveau de la plateforme e-learning. في هذه الدورة سوف أستعمل منصة خاصة بجامعة قسنطينة 2 اللي هي عندي لاكسي وعندي لي دروا ادمينستراتور. Bon, pour commencer, je vais partager mon écran. هكذا بكتبوا معايا. Bon, كما قال الأستاذ عيسى، c'est que la plateforme e-learning, bon هذه c'est la plateforme تاع جامعة قسنطينة 2. هي عبارة عن منصة مودل، داكار. كاين غير لو تام اللي راهو مبدل بارابور لجامعة ميلان، تسمى عندنا نفس الخصائص، نفس لي فونكسيوناليتي اكسيتيرا. حنا عندنا 6 كليات، سي بور سا كو كاين 6. حنا عندنا لي زونيتي ترانسفيرسال وسخرنا on va dire un module d'accompagnement des enseignants. تاع الأساتذة يقدروا يدخلوا لهذا الموديول و ils sont déclarés comme des apprenants، ما عندهمش الحق يبدلوا ولا ياجوتيو دي زاكتيفيتي، مي عندهم الحق يكونسلتيو، تسمى هما حتكون عندهم لا فيو هذه، لا فيو اللي ما عندهاش الحق تاجوتي كما قلت من السابق، قلت لكم كاين فيرسيون كور PDF وكاينه اون بو كريي دي باج HTML، معناتها دي كور اللي راهم يكونوا فيكس في لا بلاتفورم. هي سي لا بارتي باج، وهاد لا بارتي باج نحطو فيها دي كور مي يكونوا او مود كونيكتي، معناتها الطالب كل ما يكونش عنده لا كونيكسيون ما يقدرش يدخل لو كور. لا بيان سور URL في ان PDF محطوط هكا. بيان سور suite à l'initiative de l'université de Milan, ou bien sûr ce qui est encourageant pour d'autres universités, c'est comment aller au-delà de simples cours PDF. Pourquoi pas proposer des interactions avec les utilisateurs, l'évaluation des étudiants, et pourquoi pas avoir un feedback de l'enseignement. Il y a plusieurs activités ou plusieurs façons pour réaliser ces objectifs. Je répète, l'interaction avec les étudiants qui fait discuter ou qui fait poser des questions, qui fait jouer, etc. Ben, mais le cours juste statique, le cours où c'est bon, on va dire, parce que pas forcément la deuxième phase, après avoir interagi, on va dire, avec les étudiants, à travers plusieurs façons, pour comment évaluer l'étudiant à distance. Voilà. Bon, l'évaluation, bien sûr, classique, تعرفوها، تلاقى مع الطالب، نعطيلو on va dire une tâche، soit réaliser sur place, soit réaliser en dehors de la séance, ou يجيبها la prochaine fois، on peut évaluer en face to face، معناتها حضوريا. دركا في la plateforme Moodle, on a plusieurs activités pour réaliser, on va dire pas 100%, mais réaliser une certaine évaluation des étudiants pour remplacer l'évaluation classique. Le dernier volet, après avoir terminé, on va dire, l'enseignement, à travers bien sûr les cours, l'interaction avec les étudiants, ainsi que l'évaluation, pourquoi pas proposer des méthodes pour
avoir un feedback. Le feedback, c'est avoir une enquête sur, euh, sur l'enseignement que j'ai réalisé. Par exemple, on a 12 semaines, 12 cours à distance. Alors, est-ce que les étudiants font, est-ce que quelqu'un a ces cours, est-ce que quelqu'un a la façon d'enseigner, l'évaluation, etc. Maintenant, il y a des méthodes qui existent, bien sûr, sur la plateforme Moodle, telles que le sondage, feedback, historique. On va les voir tous ensemble. Bon, pour éviter la connexion, on coupe la caméra. Voilà. Bon, premièrement, bon, j'ai créé donc, un module, je vais vous montrer, un module de test. Voilà. Le module de test, j'ai mis juste un exemple, soi-disant, un des 12 cours. Voilà. 12 cours, bien sûr, organisés sur 12 semaines. Cours 1, 2, 3, 4, etc. Et ensemble, je vous propose, pourquoi pas, de placer d'autres activités d'enseignement pour, on va dire, accompagner l'étudiant et augmenter les simples cours PDF. Donc, on a juste de simples cours PDF. Bon, comment on peut réaliser ça? Bon, déjà, on a ce qu'on appelle le forum. Ça permet d'interagir avec les étudiants. Le forum, la messagerie instantanée, des séances pédagogiques en YouTube Live, des séances d'interaction. Bon, ce que j'ai appelé interaction, c'est mon propre opinion. هذا رأيي الشخصي. هنا نقدروا نديروا une séance وهنا نقدروا نديروا une interaction avec un groupe d'étudiants. Voilà. Bon, pour interagir, bon, déjà, on a le forum. Le forum, c'est quoi? Le forum, c'est juste une plateforme ou une sous-plateforme qui permet à des étudiants d'interagir, يكتبوا des questions, يكتبوا رأيهم، يمدوا حلول، يتحاوروا ما بين بعضهم ولا ما بين الطالب والأستاذ. Bien sûr, la seule différence, c'est que c'est un forum, et plutôt c'est une interaction asynchrone. مش معناتها asynchrone معناتها الطالب يقدر يكتب سؤال على 10 اليوم، قادر الأستاذ يجاوبه غدوة ولا بالأحد. C'est pas une réponse réactive en temps réel. هنا راح يجاوبوا en différé. Voilà, pour créer un forum, il suffit juste de faire ajouter une activité ou une ressource. Bien sûr, il y a le privilège de faire le module. Bien sûr, on a toutes les activités possibles. ومنهم كما قلنا كاين le forum. Alors le forum, bon, je vous propose, je vais dire forum du module. Voilà. Là, on peut mettre une description ou pas, parce que maintenant, je n'ai pas. Bien sûr, on peut dire enregistrer et revenir. Bon, j'ai proposé de mettre le forum il faut classe parce que là, le forum contient des discussions à l'intérieur. Donc, par exemple, plusieurs sujets de discussion. Par exemple, le cours 1, cours 2, cours 3, etc. Au sein du forum, vous pouvez créer des discussions. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre un forum au niveau de chaque au niveau de chaque semaine. Juste voilà, c'est le forum global du module. Où là, on a ajouté une discussion par cours. C'est la solution la plus, on va dire, simple. Par exemple, discussion du cours numéro 1. هذه اللي تعود le cours ما عندوش titre باين mais généralement نقولوا carrément discussion sur un domaine, par exemple, sur les bases de données, par exemple, relationnelles, par exemple. Alors, tu me dois un message, par exemple, veuillez poser vos questions. Là.
ولا هنا تقدروا تحطوا ان فيشي كوم انكس باغ اكزومبل ان فيشي تاع لينونسي ولا تاع كشما ان بروبليم وديروا انفويي. بيان سور هنا تقدروا تعطيو اون دات دافيشاج ديبي اي فان. باغ اكزومبل تحطوا لو فوروم يتقفل باغ اكزومبل 1 مي، يبقى هنا راح يبقى فيزيبل مي à partir de 1er mai il ne sera plus visible. Bien sûr هنا je peux créer la discussion, voilà, et là vous remarquez une discussion sur les bases de données relationnelles, zéro réponse. Je connais la discussion, c'est un an, bien sûr, dernier message ou que je m'abonne ou là je me désabonne. Je m'entends abonner, désabonner, maintenant li يكتب واحد درك message هيخرج لي من فوق une notification. ou la notification تقدر تكون دخلتوا نتوما le bon la bonne adresse email راح يوصلكم une adresse email. Bien sûr, je vous déconseille هادشي parce que كون يبعثوا 20 ميساج حتلحقهم 20 ايميل وراح يوليو دي سبام. فوالا هنا نقدر ندخل لا ديسكوسيون ونلقى لا كيسيون تاعي. نلقى هنا بليزيور فاصون. بون كوم انا هو اللي كتبته نقدر ندير موديفيي سوبريمي ولا بارطاجي ولا هنا نقدر نقول ريبوندر. باغ اكزومبل لهنا نقدر نكتب ان ميساج تاع لا ريبونس. فوالا نقول c'est quoi par exemple, c'est quoi les bases des BD relationnels. Attends, واحد ما فهمش. فوالا نقدر ندير ابونمون لا ديسكوسيون. لا حبيت انا اون طون كيتيديون حاب يجوني دي نوتيفيكاسيون ولا دي ميساج من فوق، يبقى نقول ابوني ندير انفويي. فوالا اي فو رماركي هاو ريبوند. يقدر يجي طالب خلاف ولا استاذ يريبوندي على هذا لو ميساج ولا يريبوندي على لو ميساج جلوبال. تسمى هنا كنت تعرفوا هذا هو لو سيستيم دو فورم، معناتها نكتبوا دي ديسكوسيون ودي ميساج اسينكرون. بيان سور هنا عندكم لا دات لا بيرسون اللي كتبت وقتها رجع اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا نقدر جو من ديزابون باغ نقول مانيش ابوني فوالا ولا جو مابون. فوالا هذا هو لو فورم. Si je reviens vers le module تاعي vous remarquez باللي فوالا الطلبه لازم يكونوا بيان سور كونيكتي. اللي نقول كونيكتي لازم تسمى يدخلوا باليوزر نيم والباسورد تاعهم يكونوا معرفين باش يقدروا يكتبوا. ما يقدروش يكتبوا اون انونيم. داكور سي بور سولا كاين هاد لو بونوم aucun groupe a des ah oui ça concerne les groupes parce que vous pouvez créer soi-disant des forums pour des groupes parce que نتوما le module تاعكم تقدروا تقسموه en plusieurs groupes. Voilà, هذا c'est le forum. Pour résumer, c'est un forum global au module qui contient plusieurs discussions. Chaque discussion, ça peut concerner un cours ou plusieurs cours ou là deux discussions par cours, de toute façon. Ou généralement, tu peux une date ou tu peux تحاوروا en asynchrone à الطلبة. Voilà, c'est la première façon d'interagir avec l'étudiant en asynchrone. Bon, la deuxième façon, c'est la messagerie instantanée. Bon, quelle est la différence entre les deux? Entre le chat, ce qu'on appelle le chat et le forum. Le chat, c'est par exemple, tu as un cours, où le cours peut-être fait une partie TP ou un petit exercice. Et bien, je vais dire, تتحاوروا مع الطلبة اون طون ريال. معناتها يطرح لك سؤال درك تجاوبوا درك ديروا حوار مصغر رابيد وبكل تجاوبوا اون ميم طون. تسمى باه تنحيو باه تكاسيو هذيك لو ديلي تاع هاو بوز ا كيسيون ساعه ابري باه ريبونط له الاخر باه زاد عاود حكى له اكسيتيرا. تسمى ما كانش لو فوروم لانكونفينيون تاعو لا نوسيون دو ديسكوسيون طون ريال ما كانش. معناتها الحوار هذاك المباشر ما كانش. C'est pour cela, par exemple, imaginons que le cours 5 فيه حوار لازم نتناقشوا rapidement. نقدروا نكرييو ce qu'on appelle un chat ou une messagerie instantanée. وين هنا c'est synchrone. معناتها نقول نقول discussion temps réel حبيتو la discussion sur l'exercice.
Généralement, je vous conseille de discussion de, par exemple, de 30 minutes sur l'exercice. Numéro, par exemple, 4. Là, on a bureau des sessions. Tu peux, par exemple, par exemple, 2 fois par semaine. Par exemple, tu mets 2 dates. Par exemple, le 25 ou le 27 avril à l'Ashra. D'accord? On un chat ensemble. نديروا un chat, c'est comme si تقولوا للطلبة نتلاقاو le 27 على 10 باه نتحاوروا. Voilà. Maintenant, vous pouvez restreindre l'accès qui m'a comme des personnes ou la dire tout le monde. On dit revenir, enregistrer et revenir. Voilà. J'ai la discussion de 30 minutes. Vous pouvez même la date. Par exemple, discussion de 30 minutes programmée le 27 avril 2020 à 10 heures. Voilà. Et nous prenons, par exemple, واش نديرو تقدروا تبارتيسيبي الشات واش يصرا تفتح كيما تعرفوا تاع الميسنجر ولا فايبر ولا انستغرام ولا كيف اسمه هذاك واتساب. C'est une interface de messagerie instantanée. نقدروا نكتبوا سلام يجاوبني الطالب اون طون ريال معناتها راهو حوار مباشر. Par exemple, يقول quelle est la différence entre les bases de données et les fichiers, par exemple. Voilà. يجاوبوا الأستاذ يجاوبوا الطالب etc. Il y a plusieurs possibilités. Hadith, ça concerne le chat. C'est-à-dire que la différence entre forum et chat, c'est que l'autre مباشر غير مباشر والآخر مباشر. La messagerie instantanée est généralement utilisée pour les questions اللي يحتاجوا حوار مطول معناتها نبوزي تجاوبني نزيد نبوزي تجاوبني etc. والفورم c'est une façon asynchrone. Vous remarquez هنا باللي هادو الكل c'est des façons اسمها الفورم والchat c'est des manières d'interagir avec les étudiants textuellement معناتها عن طريق النص فقط. تسمى هنا ما نحكي مع الطالب بالصوت ولا بالصورة. معناتها ناقص ما عندناش هذه الطريقة وين نقدروا نحكيو مع الطالب بالصوت والصورة. ومنه كاين لا دوزيام فاسون اللي هي بالصوت والصورة. كاين طريقتين. une séance باليوتيوب ولا d'autres plateformes live. Ou qu'il y a des séances, ce que j'ai appelé moi interaction, avec Google Meet ou l'équivalent. C'est maintenant séance pédagogique, ça concerne l'ustad, il met de darsa ou il met d'exercice ou une partie de dars, بالصوت والصورة. والطلبة يقدروا يكتبوا des messages. سما يكتبوا des messages textuels. معناتها يبوزيو des questions نصيا. والاستاذ بار كونتر يمد الكور تاعو بالصوت والصوره ولا بالصوت برك. Par contre, la séance d'interaction, grâce à Google Meet ou d'autres plateformes, telles que, on peut citer Skype, Viber, Discord, etc. هادو كل يخليونا يكون عندنا face to face à distance. سي بيديريكسيونيل. الطالب يقدر يحكي بالصوت والصورة والأستاذ بالصوت والصورة. معناتها راح يكون حوار بيديريكسيونيل مش كيف يقولها بالعربية دو اتجاهين on va dire بنفس الطريقة بالصوت والصورة. par contre في يوتيوب لايف الأستاذ برك يقدر يدير الصوت والصورة والطالب يقدر يبوزي دي كيسيون اون ديريكت بيان سور بالنص. هذه هي بون بيان سور راكم على بالكم بلي هاد لي دو ميكانيزم شفناهم ديجا في الاسابيع الماضيه.
مع الأستاذ بن شيخ الحسين et moi-même. Voilà, Hadou, c'est la façon pour interagir avec les étudiants.